Abrihi ang inyong mga Biblia sa makausab ngadto sa Juan 15 sa atong pagtuon, sa atong pagpadayon, sa pagpabilin, sa gugma ni Kristo. Nagsugod ta ni adto nga usang simana ug atong nakatunan nga kinahanglan natong magpuyo ug magpabilin sulod sa gugma ni Kristo ug unsaon nato pagpadayon sa atoang isig kaigsuunan. Mapadayag nato ang atoang gugma sa atoang isig kaigsuunan, ang gugma ni Kristo. Karon buot ni pastor nga atoang katunan, ingon man atoang masabtan kung unsaon nato pagpabilin ni ining gugmaa. Unsang atoang responsibilidad isip magtutoo ni ining gugma. Ug unsaon nato maipalambo, mapauswag kining gugma sulod kanato. Ug busa ablihi ang inyohang mga Biblia, ingon man ablihi ang inyong mga hunahuna, ang inyong mga dunggan, ang inyong mga kasing-kasing, ang inyong kalag, ang inyong emotion. Kung unsa ang unsa ang iambit karon sa wali karong kabuntagon. Busa ningon si pastor, siya nang hinaot, ako pod nang hinaot nga ang balaang Espiritu Santo ang musulti kanato sa matag usa kanato pinaagi niining mga pulong nga akong isulti kaninyo. Ug unta ang balaang Espiritu Santo ug mugiya kanato ingon man nga manguna kanato kung unsaon nato paglakip sa atong kinabuhi kining gugma. Atong basahon sa Juan 15 bersikulo 9 hangtod 17. Niingon diri, I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. When you obey my commandments, you remain in my love just as I obey my Father's commandments and remain in his love. I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. This is my commandment. Love. Unsay nakabutang diha? Love each other in the same way I have loved you. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. Tanawan ang pulong. You are my friends if you do what I command. I no longer call you slaves because a master doesn't confide his slaves. Now you are my friends, since I have told you everything the Father told me. You didn't choose me. I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you asked for using my name. This is my command. Love each other. Unsa kuno? Love each other. Maog yun ni gipa kailap sa atuang Ginoo. Love each other. Walay kondisyon, mag-ampo kita. Daghang salamat, Ginoong Jesus. Ikaw ang Diyos sa gugma. Ug tungod sa imuhang gugma, kami nakaila ug nakadawat sa imong kapasayloan. Ania kami sa imuhang atubangan. Mga katawhan nga imo nang gibag-o. Mga katawhan nga imo nang gilimpyuhan. Mga katawhan nga gihimo nimong balaan tungod sa imuhang dugo sa krus. Daghang salamat, Ginoo.
nga ikaw ang magagiya kanamo, nga among higugmaon ang matag usa. Sa among kinatawhan nga panghuna-huna o abilidad, dili namo kini mahimo. Apan tungod kay ikaw ang imong gugma, ang nag-agas-agas, nagdagayday gikan sa amahan. Hangtod diha kanamo, ang imong gugma o Dios, ang magagiya kanamo, aron higugmaon ang matag usa. Daghang salamat karong kabuntagon Ginoo nga imuhang tubagon ang mga pag-ampo sa imuhang mga anak. Samtang ilang gipadayago Dios ang ilahang gugma diha kanimo. Ginoo imong ipasinati ang imong kamaayo diha kanamo sa matag usa kanamo. Daghang salamat, dihugi o Dios ang imong mga pulong karong kabuntagon. Pulong nga magpatulid sa among kinabuhi. Pulong nga magpatulid sa among baruganan. Pulong nga magpatulid sa among huna-huna, sa among kasing-kasing. Pulong nga magpatulid. Isip kami magtutuo diha kanimo. Daghang salamat nga imong panalanginan ang imong mga pulong karong kabuntagon, ingon man ang imong sulugoon. Nga sa akong pagpamulong Ginoo, dili ako ang kaugalingong pulong. Apan imong pulong ang makigsulti sa matag usa kanamo. Sa pangalan ni Jesus kini ang among ampo ug ang tanan mo ingon og Amen. Magsugod ta sa pagsulti mahitungod sa ang responsibilidad nga magpabilin o pagpabilin sulod sa gugma ni Kristo. Kitang tanan adunay responsibilidad nga magpabilin sulod sa gugma ni Kristo. Ang Ginoong Jesus maghatag o naghatag kanato ni ining responsibilidad nga kanunay nga magpadayon sa iyahang dako nga gugma. Niingon dire sa verse 9, as the Father has loved me, I have also loved you. Remain in my love. Kapila gyud ni balik-balika ni ining teksto sa John 15. Kapila balik-balika ang pulong nga love one another. Love, love, love. Namatikdan ninyo? Namatikdan ninyo? Bilugay sa inyo ang Biblia. Kanang hard copy nga Biblia kung naamoy dala. Kung kapila gi-mention ang pulong nga love. Ang buot pasabot ni ini mga igsoon, gihatagan og kabug-aton sa Dios ang pulong nga paghigugma. Nga buot sa Dios nga atong masinati kining gugmaha nga gikan sa iyahang amahan. Ang matag usa kanato gihatagan ni ining gimbuhaton o katungdanan. Walay usa nga makahimo ni ini alang kanato kundili kita ragyod. Mao nga ang matag usa sa mga musalig og nagtuo kang Jesus, mao ang mahimong responsable sa pagpuyo og pagpabilin sa iyahang gugma. Busa kini nagpakita nga ang pagbabilin sa gugma sa Ginoo usa ka kapilian. Hello? Hello mga igsoon. Ang imuhang pagpabili usa ka kapilian. Wala ka gipugos, ikaw mismo ang nagdesisyon nga ikaw magpabdayon o nagpabilin ni ining gugmaha. Sakto ba mga igsoon? Ang desisyon naa sa matag usah kanato. Bisan gani ang mga young people nga nagdako sa simbahan. Ang ilahang mga ginikanan nagtudlo sa ilaha. Apan dili nila mapugos nga sila magpabilin.
Lahi ang pagsalig sa ginikanan kaysa mga anak. Hello? Lahi. Dili nato mapugos. Ngano man, sila ang magpili. Hello? Ang pagpabilin o pagpadayon, paghigugma sa Ginoo, ato ang kaugalingong pagpili, walay magpugos ni ana. Gusto ba nimong magpabilin? Gusto ba nimong magpadayon? Anaa ka ba sulod kang Kristo? O wala ba? Imuha ng kapilian. Dili kapilian na sa imuhang ginikanan, dili na kapilian sa imuhang pastor. Karon, ang paghimo sa usa ka pagpili nga magpabilin sa gugma ni Kristo, usa ka buhat sa usa ka tawo nga hamtong. Unsa ko no? Ngano man tang naa karon diri? Muingong ka nga, ay ka Domingo man. Mao ba na? Mao ba na igibug ato nimo? Kay Domingo man, kinahanglan naa ka sa simbahan? O nga ano mang naa ka diri tungod kay naa kay relasyon sa Dios. Imong gipili nga naa ka, kauban ka sa mga kaigsuunan. Ang pagpabilin o pagpadayon sa gugma kang Kristo, usa ka binuhatan sa usa ka hamtong. But pasabot, mature. Dili tigulang, mature. Unsa ko no? Mature. Dili immature. Mature. Hamtong sa espirituhanon nga tao sa Ginoo. Pakpaki daw inyong kaugalingon. Kanang mga young people nga wala na makpak, di mo mature? Okay, pinugsanay gyud ha. Okay. So kinahanglan nga kita magpakahamtong sa ato ang desisyon. Sakto ba? Tungod kay tataw natong masusi, kung mature manggod ta, tataw natong masusi, matimbang-timbang ang ato ang kapilian kung kita hamtong. Kung immature ka pa, dili ka hamtong, hinog ka sa Tagalog pa, hinog sa pilit, unsa na sa Binisaya? Ha? Ha, unsa to? Kalburo. Aslo man ang kalburo eh. Okay, aslom itong kinabuhi. Aslom ang imong desisyon. Ang mga desisyon sa mga immature, palpak. Palpak. Apan kung ikaw mature, imo naman ang gitimbang-timbang, imo naman gisusi ang kapilian, maayo ang imuhang desisyon. Sakto ba mga igsoon? Sakto ba sa mga nagtanaw online? Mahimong tanaw nato, kung mature ka, mahimong tanaw nato pag-ayo ang sangputanan. Unsa man ang consequence. Ang magpabilin sa iyang gugma, makita nato kung unsa ang resulta. Ang dili pod magpabilin sa gugma ni Jesus, kanang muhunong, muundang sila, naapoy consequence. Sakto ba mga igsoon? Apan kung gusto nato maayo ang resulta, magpadayon og magpabilin ta sa gugma ni Jesus. Amen. Mahimo natong masusi ang tanan kung unsa ang ato ang gusto. Nga mupuyo ba ta o dili ba? Magpadayon ba ta o dili ba? Sa ingon, buot usab ni Jesus nga kita adunay usa ka maayong pagtimbang-timbang. Evaluation sa ato ang kapilian. At tanawa, gusto ni Jesus nga aduna tay maayong pagtimbang-timbang evaluation. Wala pugos ang Ginoo. It's our choice. Unsa ko no? It's our choice. Atong kaugalingon nga pagpili. Apan kung si Jesus ang pabuton, gusto niya nga ang ato ang desisyon hamtong gyud, maayo gyud. Hello. Tungod kini sa iyang gugmanganhi kanato nga gihatag sa amahan. Again niingon siya, as the Father loved me, so I have loved you.
Pag-usab niingon siya, sa mga nahigugma kanako ang akong amahan. Ako usab nahigugma kanimo. Uban ni ana gibadasig niya ang pagpabilin ug pagpuyo sa iyang kaniya sa walay katapusan nga gugma. Unsa kunong klasihang gugma? Everlasting love. Walay katapusan nga gugma. Mao ni ang buot sa Ginoo. Kini ang ato ang tahas sa pagkamay tulubagon. Unsa man ang pagkamay tulubagon? Accountability. Ingna daw, accountability. Sa binisaya, pagkamay tulubagon, ingon man nga mga sumusunod ug magtutuo ni Jesus. Nga ang kalibutan, dili ang lugar para kanato. Unsa kuno? Ang kalibutan, kining kalibutan karon bisan og nag-enjoy pa ta. Bisag naglingaw-lingaw pa ta, dili kini ang maong lugar nga permanente nga kita magpabilin o magpadayon sa pagpuyo. Hello? Dili kini ang lugar. Ang kalibutan kay dili atong lugar sa Pinoy-anan o Pinoy-anan. Naatay mas maayong lugar nga puloy-anan. Hello? Sa tinuod, sa pagpuyo diha kaniya og sa iyang gugma, kay nahibalan o nasayran ni Jesus, mao siya ang atuang balay. Unsa kuno? Kinsa ato ang balay? Si Jesus. Muna ka nang uban karon nga, kanang murag ingon nagkal, ay lisod ban kaayo, ay pait kaayo. Igsoon padayon. Pagpabilin, kay naa kay balay sa langit. Naatay balay sa langit. Hello? Kung sayuta nagkalisod ka sa langit, mawagtang ang tanan nimong kalisod. Hallelujah ba? Pero ayaw usa ka matay. Ha? Ayaw usa. Pag-enjoy usa sa blessing sa Ginoo. Hello? Hello? Bata pa. Ako, nag-enjoy pa ko. Pero akong giingnan si Shara, kamo, pila akong edad? Ngayon ko, 66. Mag-67 ako. Pero moingon ko nga, Lord, kung hatagan ko nimo og moabot ko 70, praise God. Di ba? Kung moabot ko og 75, praise God. Pero kay ang amo amanggong kaliwat, moabot mag 95. Saon man na? O, di ba? Praise God. Kaya ang akong inahan namatay, 98. Wala, dili bungol, dili buta. Makalakaw pa. Namatay lang siya. May sakit. Katigulangon. Muna nga, niingon ko kay Shara, ang inyuhang future, ang inyuhang tanawon. Inyuha. Paningkamot mo inyuha. Kay kami, hapit naman may mo graduate. Di ba? Kusog ta karon, ugma patay na ta. Di man ta maka ang kamatayon sa usa ka tawo mura ni og kanang mura bagkawatan ba? Kalit lag abot. Di ba? Karon buhi pa ta kaayo, nag-enjoy pa ta. Tingala ta, uy, hala namatay man siya, nganong namatay? O di ba? So maingon ko nga kami 67 la, karon mga 50 nangamatay naman. Pero praise God kay 66, buhi pa mi. Di ba? Kung siguro moabot pa kog 70. Pag moabot kog 70, magpalit yun kog duha ka baboy. Ano man? Blessing man na, no? Di ba?
Blessing na dili. Muna kita ka ng mga bata karon. Kamong mga bata, inyong hatagan og bili ang inyong future. Kadtong kaugmaon ang inyong una-unaon. Hello? Kay mga matay na inyong ginikanan, wala na mo'y pangayuan. Tinuod bitaw. Kinsa diri ang mga anak nga mangayo sa ginikanan, taas kamot. Mangayo pa mo sa inyong ginikanan, naana mo'y trabaho, mangayo pa gyud sa ginikanan, paita, oy, ginikanan niya. Ang ginikanan kay palangga man ang anak. Sige nak. Bisag mahutdan nga, sige nak, anak. Mo na nga, akong tambag sa mga anak, nga, paningkamot og inyo, oy. Paningkamot og inyo, unya, amumahon ang inyong mga ginikanan. Kay lisod, walay ginikanan. Wala na mo'y mapangayuan. Igo na lang mo sa hilak-hilak, adto sa sementeryo, unta, imo untang giamuma, imo ang ginikanan pag-ayo, di ba? Sakto ba mga ginikanan? Mupakpak ba ang mga ginikanan? Hallelujah. So mauna nga maningkamot ang mga kabataan, maningkamot mo og inyo para sa inyohang kaugmaon. Hello. So gihatagan ta ni Pablo ug usa ka timailhan ni ining diha sa ikaduhang Korinto 5:8. Niingon si Kristo, we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Sabi ni Saya pa, masaligon nga akong masulti, mas pilion nako nga magpalayo sa lawas ug makig-uban sa Ginoo. Si Jesus ug ang iyang gugma kay atong balay ni ining kinabuhi. Kinsa atong balay? Si Jesus, kita ang dapit diin atong makita ang iyahang kapahulayan. Rest. Iyahang kalinaw. Peace. Iyahang kalipay. Joy. Tinuod nga kalipay. Tinuod nga kalinaw. Tinuod nga kapahulayan. Niining kalibutan puno sa kagubot. Puno sa kagubot. Dili nato makaplagan ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga kapahulayan, ang tinuod nga kalinaw. Kang Kristo lamang. Hello? O sa atong katapusang gininhawa, katapusan natong gininhawa, magpadayon siya nga mahimong atong puy-anan sa langit, ingon nga kita kauban niya. Muna nga, kitang mga tigulang, bisag nag-enjoy, tigulang, idaran. Sige, idaran lang kayo, maingon niya mo, muka-offend po, oy. O sige, idaran na lang. Kitang mga idaran, atong hinumduman kanunay, nga kung mupahawa man ta ining kalibutan, naatay mas maayong puy-anan. Hello? Uban, ingon sila, di man kumahadlok nga mamatay. Na ako'y best friend na ako sa Manila pa. Siguro mga 5 decades naming mag-friend, yun. No? Kay since 1979 pa man mi. Unbeliever siya. Siya nga, inchik wakang. Inchik wakang akong amiga. Way libog. Maingon nga na siya, kuhay, kay Pukyan man sinultian. Kuhay, kakita man ka Pastora Makdong ni Arigani dire. Kuhay, lo. Kuhay, lo. Sabot ka na si Senday, kuhay. Good. Waka nga. Kuhay, lo. Good. Okay. Pirmi na siya
Kway, lo, kway. Good, good, good. Kumayo pa ning unbeliever da. Kay perming may ingog, good, good, good. Diba? Good, good, good. What joy bad? Kway. Okay Kita negative ta. Diba? Ingon siya, kung mamatay ko, anak siya ha, kay mas magulang man siya na ako, mag-17 naman siya, ningon siya nga, kung mamatay ko, kung mao ang pagbuot sa amahan sa langit, akong dawaton. Niingon siya. Niko, di pa man ka mamatay. Niingon siya, kung mamatay lang, so mauna po, kita mga idaran, kung mamatay ta, bisag nag-enjoy pa ta, unta, di ta magreklamo, nga namang namatay, nga naman siyang namatay. Hello? Kay naa-joy panahon sa pagpanganak, panahon pod sa kamatayan. Pero atong timan-an, nga naatay mas maayong lugar sa langit, puy-anan nato didto sa langit nga giandam nga to ang Ginoo. Amen. Adunay maayong dapit nga giandam ang atoang Ginoo nga makauban siya hangtod sa kahangturan. Hello. Mauna nga naa sa balay sa iyang matahom kita, sa matahom sa iyang gugma diri. Dili nato makaplagan kini sa laing dapit nga puy-anan kung dili sa Dios lamang. Amen. Busa mga igsoon, magpabilin sa gugma ni Kristo. Mao ang pagpatuman sa usa ka dakong relasyon sa Ginoo. Kinahanglan nato nga palambuon ang atoang relasyon diha sa Ginoo. Adlaw-adlaw. Unsa kuno? Adlaw-adlaw atong palambuon ang bugkos nga gugma ni Jesus. Sa sulod sa iyahang gugma atong mahibaw-an ang suod nga relasyon kaniya. Kung nagpabilin ka sa gugma ni Jesus, imong mahibaw-an nga aduna kay suod nga relasyon diha kang Kristo. Amen. Atong masabdan sa ato ang pagpabilin ingon man pagpadayon sa iyang gugma, sa pagpuyo sa iyang gugma, atong masayran, atong masabtan ang gilapdon o gilalumon. Unsa kuno? We will understand the width and the depth. Gilapdon o gilalumon sa gugma ni Kristo ingon sa gisulti ni Pablo. Kay kita nangugat og malig-on sa iyahang gugma. Natukod na kita sa iyahang gugma. Aduna tay suod nga gugma kang Jesus. Sama sa nakabutang sa Ephesians. Ephesians 3, verse 17 to 18. Niingon diha, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted, nangugat, ng gamot, and established in love, natukod kita sa gugma, may have power together with all the saints to grasp how wide, how long, how high and deep is the love of Christ. Naaman ni kanta sa mga bata. Unsa? Kisay na kay nomdom. Padayon. Kantaha daw. Bata pa siya, nainumduman pa niya ang kanta sa children's church. Sige, kantaha. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love, higher than the sky, deeper
than the ocean wider, than the universe. Oh, oh, wonderful love. Mauna, no? Atong kantahon. Ang gugma ni Jesus. Dili gyud nato matanto. Kasabot mog tanto? Ha? Kasabot mog tanto? Unsa? Masukat sa Tagalog. Sa Binisaya dili nato matanto. Sobra ka taas. Sobra ka lalom. Sobra ka lapad. Mao na ang gugma ni Jesus. Hallelujah ba? Kining gugmaha atong masabtan kung naatay suod nga relasyon kang Jesus. Hello? Ang butang nga kinahanglan natong masabtan ni ining mensahe kay ang abilidad nga masabtan unsa kadako, unsa kalapad ang gugma sa Dios alang kanato. Ang pulong nga grass sabot mahimo usab nga pagsabot. Ug unsa maning pagsabot, unsa maning comprehend. Kining comprehend pod kay pagsabot. Unsa kuno? So grasp inyong masabtan. Inyong masabtan ang gilapdon, ang gilalumon, ang kataas sa gugma sa Ginoo. Inyong masabtan na kung naatay relasyon suod, dili lang basta-basta relasyon suod nga relasyon diha sa Dios. Atong masabtan kini ang mga pagkahibalo makatunan ug makasabot sa kinaiyahan o kahulugan sa usa ka butang. Kini o mahimo kining posible kung kita nahimong nakagamot o nangugat ta, natukod ta sa gugma ni Jesus. Atong masabtan ang tanan. Hello? Adunay usa ka butang nga lalom nga bahin sa pagpabilin sa gugma ni Kristo. Dili lang kini kahibalo sa utok. Kining knowledge dili lang sa utok. Hello? Apan usa ka pagsabot nga gipasukad sa usa ka suod nga relasyon sa gugma kang Jesus. Ang iyahang gugma usa ka butang nga nidulot kanato. Nahigugma ba ta sa Dios? Nidulot ba ang gugma sa Dios kanato? Musulod kini sa sulod sa suok ang kasabot mog suok. Ha? Pinakasuok-suokan sa atong kalag ug mga espiritu. Kining gugmaha. Murag nituhop siya ba? Nituhop ang gugma ni Jesus. Musulod kini sa atong sulod, sa atong kasuok-suokan, sa ato ang kalag, sa atong kasing-kasing. Nga kining gugmaha ang magbag-o kanato. Hello? Unsa ang magpabag-o kanato? Ang gugma sa Ginoo. Ang iyang gugma kay himuon tang lahi nga tawo. Ang ato ang karaang pagkatawo gibag-o na ni ining gugmaa. Kung ikaw nagpabilin, kung ikaw nagpadayon, kung ikaw nagpuyo, ug imong nasabtan unsa ba kalapad, kataas, ug kalalom sa ihang gugma, masabtan nimo. Nganuman kay nabati man nimo ang gugma sa Ginoo. Ug ang kining gugma ang nagbag-o sa matag usa kanato. Ang karaang tawo, ang daang ikaw gibag-o na sa Ginoo tungod ni ining gugma. Sakto ba mga igsoon? Kung atong gipadayon ang ato ang bugkos nga gugma sa Ginoo, nan mahimo nato nga mahigugma sa usag-usa. Kung moingon ka, nituhop, nidulot, sa kasuok-suokan, sa atong kasing-kasing ang gugma ni Jesus, kini ang hinungdan nga atong higugmaon ang matag-usa. Hello mga igsoon.
Mamahimo nato na sa atong kaugalingon, dili nato na mahimo apan ang gugma ni Jesus ang magpamahimo niini nga ato ang higugmaon ang matag usa. Hello. Muna kanunay ningon diri sa verse 23, this is my command. Love one another as I have loved you. Mao na nga ang paghigugmaay sa usag-usa, dili sa atoa, dili atoang kaugalingon nga paghigugma apan kini gugma ni Kristo nga magpalihok, magbag-o kanato. Siya ang magpalihok sa matag usa kanato. Ang iyang gugma maghimo kanato nga higugmaon ang dili angay nga higugmaon. Unsa ko no? Kanang dili angay higugmaon, kung kita pa lang ang papilion, di ba kapilian man? Di man siya angay, ngano mang imong higugmaon? Hello? Apan maumanay gimando. This is my command. Love one another. Why condition? Naabay na himo siyang sayop nimo, ningon ang Ginoo, love one another as I have loved you. Ningon siya. So why condition kining gugmaa? Ang iyang gugma maghimo kanato nga higugmaon ang mga dili angay, mga tao nga nakasakit nato. Mga tao nga nagbiay-biay kanato, ang mga tao nga nang libak nato. Ang mga tao nga mudaot kanato. Bisan kadtong mga tawhana, ningon ang Ginoo, love one another. Di ba lisod no? Hindi, sa tinuod lang. Hello? Sayon ba? Sayon sundon? Dili. Kana siya sa una. Unsay gibuhat niya ni ana nako. Kay naa man tay accounting. No? Ato mang gisulat, number 1, mao ni gibuhat sa kuha. Number 2, mao ni. Number 3, napulo na. Unya, ningon mang Ginoo, love one another. Bisan kadtong mga nakasakit, ningon pagani dito, di ba? Love your enemies. Kulang pa man love one another lang yung katong love your enemies, wala pa dire. Siguro next week, dili, naman tayo bisita. Siguro sa sunod. No, so, bisan katong mga tao nga nakasakit nimo, no? Katong tao nga naghimo og daghang mga butang, bugat nga butang. Muragod tag ka ng mga politicians ba? No? Musulti ko gamay sa politics, no? Sige ko. Nabitaw ka ng luoy kong inday. Ambot, luoy ba mong inday? Dili. Ambot sa mga nagtanaw online. Luoy batang inday? Dili. Pero sa tinuod lang, pro man mo o antay. Ako, di man ko taga Davao. Kamu, taga Davao man mo. Di ba? Pero taga Davao na ko ron. Wa na'y lain. Davao na gyud. Madayaw, Davao. Maluoy ta. Nga naman. Grabing pandaot. Ang pandaot manggod karon, digital. Unsa man ang digital? Social media, di ba? Unsa man ang pandaot ron? Di man hatod-hatod. Digital na. Kulang na lang patyon sa pandaot. Ako tanaw kung siguro, bilib po ko ining bayhana da. Nakatindog pa siya, makakatawa-katawa pa siya nga. Kanang grabe ang pandaot, di ba? Diri naman sa Pilipinas, good. Kay na-news baya ta, international. No? Na-news baya na, no? No? So, ingon ko nga, grabe pa nakatindog pa ning bayhana nga.
kaning maglakaw-lakaw, kining manghatag og mga ayuda, nakatindog pa siya, okay pa siya, makatindog pa siya. Maka-joke pa siya. Believe ko sa guts. Sabot mo guts. Ha? Believe gyud ko niya. And kung usa ni ka Kristohanon, grabe ka ni ba? Di ba? Ang iyang guts ba nga tindog yun, barog yun siya, pakita yun niya nga ligon siya, bisan siguro og sa sulod, murag kamatsyuno na siya, pero gipakita niya nga strong siya, no? Sa atong kinabuhi ngon ana pod, na mga tao nga gamiton sa yawa, paminawa ko ninyo, kay kani personal experience ni, na tao na gamiton yun sa yawa. Manila pa me. Pirmig yung pangdaot. Ang sakit kay pastor. Di ko makasabot. Usa ka pastor mandaot. Di ko kasabutan na sa una. Unya, katong nag-istorya ni Sister Biring, siya nga, Pastora, tinuod ba nga na si Kuan na ako no sa impyerno? Si Kuan, kung ha? Oh, nakitaan daw, na ay nag-dream, na ay nasa impyerno ko, dili man Sister Biring, kay kung mutawag manggod ta sa Ginoo, naingon sa Biblia, if you call upon the name of the Lord, you will be saved. But pasabot, malangit na ka, di ba? So naingon ko nga, naingon naman kuan. Pero, sa pagkadugaya, naingon ko nga, tinuod yun, ay naad yun, ay mga pastor nga tuas impyerno, no? Nga naman, nahimo na lang religious ang ilang pagkapastor. Religious na lang, kanang katungdanan na lang. Naaga ni pastor mangawat og kwarta. Ha? Ano man mong kabalo? So, ang buot pasabot, walay perpekto. Hello? Walay perpekto. Mauna nga, ingon ang Ginoo, love one another, gyud. Kay kanang kini manggugugma, mao ni magtaklob sa kasaypanan. Unsa kuno? Mo-cover ba sa mga kasaypanan? Kay ang tao naadyoy kahuyan, bisan pa og Kristohano, naadyoy kahuyang. Nakasabot ha? Naay kahuyang. Mauna nga, dili pud ta mag-judge. Kay nga naman mo abot ang usa ka adlaw, kita po'y i-judge. Hello? So mauna mga igsoon, bisan, niingon diri, bisan og nasakitan ka, bisan unsa ilang gisulti, batok kanimo, love one another. Love one another. Bisag unsa pa to, unsa kadako, unsa kagamay. Love one another. Walay kondisyon ng Ginoo, love one another. Ina daw, love one another. Isulat daw diha sa nagbantanaw online, love one another. Love one another. So tingali dili nimo gusto. Ngano manggi kapila gyud magbalik-balik ning pulo nga love. Siguro dili nimo gusto nga higugmaon kanang klasiha nga tawo nga nakasakit diha kanimo, dili nimo mahimong higugmaon. Pero Kristohanon ka, ning nasakitan ko, na-offend ko niya, dili gyud. Higugmaa kay maunay giingon sa Biblia, maingon nang giingon sa Ginoo, love one another. Amen. Ang iyang gugma maghimo kanimo, kanako, nga mulabaw o musaylo, mulapas sa kasaypanan ni ining tawhana, sa kahuyang sa tao. Ang gugma ang magbutang og unsa na hedge nga kinahanglan atong higugmaon bisan og dili angay higugmaon. Kung moingon ta nga magtutuo ta kang Kristo, unsa man na kasakit,
Niingon man, love one another. Unsaon man na? Hello? Kinsay nasakitan diri? Taas kamot. Nasakitan mo? Nasakitan mo? Mga bata pa man mo. Sa office siguro, no? Carlo pod? Nasakitan, pugaan naman ka. Ako pod, oh. Ako pod, oh. Kung mahimo, duha ka kamot. Akong iisa, okay. Pero niingon man nga, love one another. Saan na? Wala man mo ingon nga, love them if they are good to you. Wala man. Ningon man ang Ginoo, love one another as I have loved you. Unsay but pasabot ini? Ikaw, gipasaylo man ka nako. Gipasaylo ka nako sa tanan nimong sala. Because I have loved you. Busa, love one another. Hello? Kaya pa ba? Kaya bang higugmaon? Kaya? Dili gud siya. Kayang higugmaon? Kaya? Okay. Naingon ang ako, pastor. Naingon siya. Pag na ako na'y mag-chismis, welcome to life. But pasabot kay buhi man ka, welcome to life. Naadyo ingon anak ko, no? Amo nang ingon, ayaw, pag negative kay gichismisan ka, ayaw. Welcome to life. Mura pag be happy. Be happy, no? So, mga igsoon, mauna, kay nga naman, ang gugma ni Jesus mo'y maghimo kanato nga atong higugmaon ang mga tao nga dili angay higugmaon. Kini usab ang gugma ni Kristo nga maghimo kanimo nga dili maminaw sa mga basura, sa mga chismis, sa mga pangdaot, sa mga hugaw. Unsa ko no? Kining gugmaha, kung ningon ka, tinuod kang magtotoo kang Kristo. You are a disciple. You are a follower. You are a believer. Ikaw, di ka maminaw sa basura. Unsa maning basura? Chismis. Pandaot. Pagpakatag og mga bakak. Kay ang chismis manggod naa man jud nay apil nga bakak. Naa pud nay pakapin. Ha? Ug ang libak mga tabi-tabi. Sa tabi-tabi naa jud nay pandaot. Naa jud nay mga bakak. Naa man diha ang kaaway. Hari sa mga bakakon. So gusto ba nimong matawag kag kanang anak sa bakakon? Ha? Anak sa yawa. Ipakatag nimo ang imong mga bakak didto sa mga imuhang mga igsuon ni Kristo, kang Kristo. Sa Biblia, gitawag na siya og wala ko kabalo kung unsa ang translation, tale bearer. Tigdala og mga istorya. Mga igsoon, dili ta magpaapekto o magpabiktima niini nga mawala ang imuhang gugma sa matag usa. Tungod ni ining chismis. Kung ikaw nagpakailap, nagpakatag ka og bakak, pandaot, chismis, naminaw ka ni ining chismis, wala ang gugma ni Jesus diha kanimo. Kay ngano man, kung naigugma ka sa imong isig katawo, imo nang dautan? Hello? Dautan na nimo? Kung imong dautan ang isig katawo, ang imuhang igsoon kang Kristo,
ang imong agalon nga si Kristo, wala diha kanimo. Moingon ta, God is love. Oh, God is love. Agalon nato ang Ginoo. Kung kita mandaot, magpakatag ta og mga pangdaot, pangchismis, wala si Kristo kanato. Usually, madungan, makita man nato ni sa mga post-post, no? Nga ang chismis kuno mamatay kung ang gidalhan sa chismis maalamon, wise. Kung wise kuno, but pasabot, dili siya maminaw sa chismis. Hello? Mingon ang uban concern, ramanggog ko, istoryahe. Ako pa imong ingnon dihag, concern. Kinsay naka-experience na na-chismis na mo? Nag-enjoy ba mo? Feeling ba ninyo sikat mo? Hello? O, kuan mo, nasakitan mo? Ako, depende. Na-chismis nga, okay ra. Ayaw po og pagbinata. Tanan chismis imuang kuan ano. Nang naamang ko'y chismis nga kanang small, medium, and large. Kanang small talk, bali wala na. Ay nagtagda. Madistract lang ka ana. Hello? Madistract ka. Ngano kang gichismis? Na ay pari ba? Kalit mining pari nga pag ana sa flash nako ningan siya. Growth attracts attacks. Kung na kay promotion, na ay atake. Na-promote ka ba? Ikaw, na-promote ka? Oh, sa office? Wala pa? Dili ni mo gustong ma-promote? But pasabot, labi na, kung i-bless ka sa Ginoo, dagang atake. Hello? Dagang atake, nga naman. Wala man malipay ang yawa, ana. Nang yawa-yawa, good ang yawa. Nga? Ang yawa, uy, bless man eh. Iyang gitong iyang nang gimamalisa na malika siya sa iyang kaugalingon. Wow. Nag-enjoy siya oh. Giblisingan man siya. Ako naning kamot og pangdaot. Unya unsa man ni oy. Ay ba? Di malipay ang yawa ana. Kung ma-promote ka, i-bless ka, mag-shine ka, di malipay ang yawa. Unsa may imong buhaton? Kung ingon ana ang mga attitude. Ha? Labi na sa mga kaigsuunan. Again, ako, sa Manila pa may naaingon ana. Grabe. Grabe gyud, grabe as in grabe. Ambot og kamo makaya ba na ninyo? Pero naingon ko, ako ning istoryahan. Istoryahan ako ni tanan nga mga pastor. Tanan. Akong ipakita nga. Bisaya ini. Kristohanon ko ha. Ayon ko nga, mga pastor man pud to. Daghan man gud to sa una. O ningon ko nga, unsa man 9, ko na hapit na. Yan na. Unsa man. Di na lang siguro. Sa next na lang. Okay. Para na amo. Sige. Padayon ta. Kaya 9:06 na. Okay, so mga igsoon, kung dautan gani mo, iampo lang na sa Ginoo. Hello? Hello? Grabing pandaot? Ampo na sa Ginoo. Kay matinuod man na,
God will fight your battles. Dili imong kaugalingong kusog. Ayaw. Spiritual manggod na, spiritual battle. Ang kaaway nimo ang yawa. Ang tao nagpagamit sa yawa. So spiritual battle na. Dili nimo na awayon putong tao. Spiritual battle man na. So unsa may imong himuon? Ampo sa naay gahom sa pag-ampo. Unsa ko no? Kadto bitaw ningon ko nga Ginoo. Mao ni ilang gisulti. Bahala na ka. Gihimo na nimo ni sa una, himuon nimo karon. Pero kahibalo ko Ginoo that you are gracious, maluluyon ka. I-extend gyud nimo ang imuhang gugma. Di ba? Unsa kalalom, unsa kalapad, unsa kataas ang gugma. Ayun naman ang grace sa Ginoo. But pasabot, kadtong mga tao nga nang daot nimo, kadtong mga tao nga mura kag kanang sa Tagalog pa durog ka na. Bahala na ang Ginoo. Spiritual battle. Your battle, mao na, your battle belongs to the Lord. Unsa mo no? Ayaw mo pag-revenge. Naiuban manggod mag-revenge. Ayaw. Iisa imuhang kamot. Praise and worship. And pray. Unsa? Daig ka sa Ginoo. Ampo ka sa Ginoo. Ug hulata ang sangputanan sa mga naghimo ni Ana. Wala sila covering. The battle belongs to the Lord. Hello? Mauna nga mga igsoon, akong tambag isip mga Kristohanon. Ayaw pagpanon-panon, pagpundok-pundok, ug ipasa-pasa ang mga chismis, ang mga bakak. Sa matag usa. Mura ba group of 12? O di 12? Maayo unta o gospel ang ato ang pakailap. Ingon ang Ginoo, go and preach. Ang yawa po, ingon po ang yawa, go and destroy. Amping lang ta. Mga Kristohanon, manggod po ang gamiton sa yawa. Kay nga no, ma-offend man ka. Pag na-offend ka, Kristohanon ra ba kaayo siya? Unya, mauto iyang gibuhat. Nya, kay kapayason man ka, wa na. Elo, kabalo mo anang kapayason? Ha? Hilakon? Kakapayason. Ayaw! Gitukod na ka sa gugma ni Kristo. Amen. Iampo lang na. Amen ba? Ako, kanunay yun na, mauni akong sultis nila ni Shara, nila ni Allen. Ayaw dawatag personal. Ayaw. Ayaw mong pagyaw-yaw. Ayaw. Kabalo kang mo ampo, kabalo kang mo hilak. Ningon ang Ginoo, I have heard your cries. I have seen your tears. Imong luha. Siyempre, mo hilak ka, muluha man dyan ka, di ba? Hello? Tulo man dyan imong luha. Hasta sipon. Di ba? Idangoy-ngoy. Sabot mo dangoy-ngoy? Idangoy-ngoy lang nas Ginoo. Kung nagsakitan mo, dangoy-ngoy sa Ginoo. Kay ningon ang Ginoo, I have heard your cries. I have seen your tears. Ug katong inyuhang mga tears, inyuhang mga luha, ako tong kolekta. Ug in proper time, katong mga nanakit sa inyo ha, kung magpadayon sila, unya akong gi-extend ang ako ang gugma,
ang akong lalom ug akong kalapad, kataas akong gugma, dili lang gyapon sila magbag-o. Wa nay covering. Mo na mag-amping ta mga igsuon. Unsa daw? Mag-amping ta. Ampingan nato ang ato ang relasyon sa Dios. Ang gugma nga gipasinati ni Kristo diha kanato. Ang ato ang dautan, gidautan, gipalit pud na siya sa dugo ni Kristo. Parehong dugo ang nagbayad kanato. Ngano mang dautan nato? Hello. Hello. Mao na ug kahibaluta nga ang yawa hanas. Unsa nang hanas? Expert. Ang yawa kanunay nga moabot aron sa pagpangawat, pagpatay ug pagguba. Ug kabalo ba mo nga kining mga chismis, kining mga tabi-tabi, mga pangdaot, usa ka himan nga gamiton sa yawa? Kay buot niya nga punon ang inyohang mga hunahuna ug hugaw mga basura. Basura, kaugalingon nilang basura. Kanang mga nandaot, naay usa ka, pero namatay na siya, si Jimmy Swaggart. Kakailan mo Jimmy Swaggart? Kasi nakaila kay Jimmy Swaggart. Evangelist. Grabe gud kaayo ang ako ang na-save og na-save ko, save and save and save ko. So na-save na pud ko sa iyang ministry sa Araneta Coliseum 1978. Nindot kay siyang tingog. Grabe kaya ang tingog niya. Anointed, di ba, Sister Glo, no? Anointed preacher. Anointed siya, maaygod ka siyang sermon. Pero naay kausa nga naa siya gidautan nga pastor. Duha ka pastor, pero namatay na pud ni sila. Duha ka pastor iyang gidautan. Grabing pandaot ning ko nga. Ngano kaya no nya? Syempre, di ba, hanga man ka, mutuo ka sa iya, di ba? So wala may internet pa sa una, no. Wala pa internet. So mabasa-basa lang na nimo sa mga kanang magazine, Christian magazine. Grabe yang pandaot, ngano ka, no? And then, naay nakasakop sa iyaha. Nasakpan siya sa usa bar. Nikuha siya og usa ka hostess. Hostess man tawag ana. Prostitute in short. So, na-expose. Naka-remember ka, Sister Glo? Kaidaran day tano. Ha? Oh, kaidaran ta. Kay kabalo pa man ka sa istorya. So na-expose, in short, na-expose siya. Ang lesson dire, kanang mga tao nga nandaot sa inyo ha, kung gidautan mo, naanay problema. Naanay problema. Family, psychologically, financially. Tulo. Kay mao man gunay gibugaton sa usa ka tawo. Bisan Kristohanon. Morally. Siguro. Spiritually. Financially. And family. Ngano man silang mandaot. Naay problema. And one day, i-expose ra pud na sila sa Ginoo. Dagan, for how many years na ko sa ministry, dagan ingon ana, gi-expose lang yun sa Ginoo. Pero mga igsoon, gracious ang Ginoo. Gracious, gracious, gracious. Dili siya gusto nga pakaulawan gyud ta. Dili gyud buot sa Ginoo. Ngano man, pinalangga gud ta sa Ginoo. Di ba tanan natong mga kalapasan, kasaypanan, gipasaylo gud sa Ginoo, no? So mauna nga, kung di gud ta mo hunong, ako, lahi man po ko na yung ko, Lord. Kung mahimo, ilang kinabuhi. Nanunglo ba ko? Nanunglo ko? Kay, kung ako mo confront, moingon ko, tinuod ba o dili? Nga imong gisulti?
kung ako ang nagsultig tinuod, ikaw na makak, karon dayon na imamatay. Nga na biya na sa Bible. Karon dayon na imamatay. Tanawa si Ananias ug si Sapira. Kay nomdo mo sa istorya? Ananias ug Sapira. Di ba namakak sila? Nagsulti ba kag tinuod? Oo. Tinuod yun. Oo. Namakak ka sa Holy Spirit. Nagsulti yun daw. Namakak man. Muna yung ko. Muna ako apod. Naichismis nga butang-butang, o unsa ba diha, pandaot ba diha. Karon dayon na ay mamatay. 1911. Dili ko magkuan ha. Kay niingon mangud sila lala man kakaigbabag sabon mog lala. Pero niingon ko dili man na lala. Kanang lain ba ang ba? Kung musulti na ay mahitabo. Wala na ko ana, set free na ko ana. Ang ako kung nasakitan ko, muhilak ko, ihilak man nato sa Ginoo. Bahala na ang Ginoo. Muna nga, makakatawa lang gihapon ta, makajoke lang gihapon ta. Ngano man, imo man kayang gihatag sa Ginoo. Ha? Tanan nimong gibugaton, ihatag sa Ginoo. Okay. So, mauna mga igsoon, dili ta magpagamit sa yawa, dili ta magpabitik sa yawa. Apan himuha nga agugma ni Kristo, magpugos ug mutubay kanimo sa paghigugma sa atong igsoon, bisan pa sa ilang mga kasaypanan ug sa ilahang pagkatao. Bisan unsa pa man ang ilang gihimo, pasaylua. Bisan unsa pa man ang ilang gihimo, higugmaa. Hello? Hello, nasabta nato mga igsoon? Wa na. Nangaluya na lagi. Okay, busa magpabilin o magpabilin sulod sa gugma ni Kristo. Pagsabot ni ining mga butang nga giambit ni pastor, iningon siya nga siya maghisgot kung unsaon. Ang atong responsibilidad mao ang pagpalambo sa gugma ni Kristo. Diri kanato ato gyud nang ipalambo kanang gugma ni Kristo. Ang gugma sa Dios usa ka malig-on nga natukod sa kamatuoran. Ang gugma sa Dios kay sukad pa or mubalik pa ta sa daang tugon. Dili lang ni sa New Testament, sa daang tugon pa, Old Testament pa. Gipadayag na sa Dios nga siya usa ka mahigugmaon nga Dios. Atong mabasa kini sa Exodus 20 verse 5 to 6. Busa mga igsoon tanawa, ang gugma sa Ginoo dili lang sa panahon ni Jesus. Kung dili sa daan pang tugon. Atong basahon, Exodus 20 verse 5 to 6. I, the Lord, Jehovah, your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Unsa kuno? Keep my commandments. Exodus 34 verse 6 to 7. And he passed in front of Moses proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands. Unsa kuno? Thousands. And forgiving wickedness, rebellion, and sin. Kini ang Dios sa Biblia mga igsoon. Usa ka Dios nga tugob ug madagayon sa gugma nga gipadayon nga kana nga gugma sa libo. Unsa kuno? Sa libo nga mga kaliwatan, sa mga nahigugma kaniya og nagtuman sa iyahang mga sugo. Iyang ipakita ang gugma kaniya. Timani kung giunsa
mahimo nga ang gugma sa Dios. Atong tanawon Deuteronomy 7 verse 12 to 13. If you pay attention to these laws and are careful to follow them, then the Lord, Jehovah your God, will keep His covenant of love with you as He swore to your forefathers. He will love you and unsa kuno? He will love you and bless you. Ningon ba rin dire nga God will love you because you are good? If you keep my commandments, ningon dire, I will keep my covenant of love. Gidawat sa Ginoong Hesus kini nga gugma gikan sa iyahang amahan. O pinaagi niining gugma sa amahan, siya usab nahigugma kanato. Unsaon nato pagbiya niining gugma? Mupahilayo bata niining gugma nga gikan mismo sa Dios, mga igsoon? Hello? Kini nga gugma diri naghulat kanato kadtong nahigugma kaniya ug magtuman sa iyahang mga sugo. Kinahanglan natong dawaton kining gugma ug pinaagi niini mga bag-o ta. Kay ang gugma lang sa Ginoo ang magbag-o kanato, mga igsoon. Hello? Apan dili lamang nga kay dawaton kini, apan kinahanglan nga atong himuon nga puloy anan kining gugmaha. Balay sa gugma sa atong manluluwas. Kung kita magpabili niining gugma, kita buhong, sabot mo buhong? O tugob niini nga gugma, alang kang Jesus magpadayon sa iyang gugma ngari kanato. Atong pauswagon ang gugma ni Kristo, sulod kanato. Tugutan nato nga maghatag kaninyo. Ingon si Pastor, tuguti ko nga maghatag siya kanato og duha kabutang kung unsaon nato mapalambo o mapauswag kining gugmaha. Una, kinahanglan adunay katim-os. Unsa kuno? Katim-os, sincerity in our love. Katim-os og pagka matinuoron sa ato ang gugma. Romans 12:9. Ningon diri, love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Unsa man ang buot pasabot nga ang gugma kinahanglan nga tim-os o matinuoron o sincero. Sa Grego nga pulong kay kini anopokritos. Unsa kuno? Anopokritos. Pamilyar ba? Unsa man? Ha? Unsa? Hipokrito. Kini nagpasabot nga wala kaning ang buot ni siyang pasabot sa Grego. Sa in English, dissimulation. Dissimulation. Ang ako ning gitanaw sa Binisaya, kini nagpasabot nga walay paglimbong. Unsa kuno? Walay paglimbong, anopokritos, walay paglimbong. So, masabta nato no nga kining anopokritos, walay paglimbong. Pangutana, unsa ang pamilyar kaninyo sa inyong pandungog sa Grego nga pulong anopokritos. Tanawa ng last, pinaka-pokritos. Unsa na? Magkatunog ba sa hypocrite? Magkatunog? Hypocrite. Ingna daw, hypocrite. Sa taga, sabi ni Saya, nagpakaaron ingnon. Unsa ko no? Nagpakaaron ingnon, tigpakaaron ingnon. Busa ang paghigugma nga tinuray, mao ang paghigugma nga walay pagkaaron ingnon. Kung moingon ka, oh, I love you with the love of... Nakabalo mo anang kanta ha? Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, kanta-kanta. Unya karon kay dili naman ingon ana kay sign daw ni Satan. So, wa na. Gitangtang na nang oh, I love you with the love of the Lord.
Oh, I love you with the love of the Lord. Nahinga na. Ngano man kong kabalo. Kakita man ko. Dugay nagong kong Kristohanon. Sa sulod misto sa simbahan. Oh, I love you with the love of the Lord. Unsa man na? Nagpaka aron ingnon dili tinuod nga paghigugma. Apan unsa may gisugo, love one another. Ang tigpakaaron ingnon nagbutang sa lain-laing nawong nga dili ila. Ambot pasabot maskara. Nakamaskara. Hello. Unsa kuno? Nakamaskara ang paghigugma nga walay katimos, pagkasinsero, mao ang pagpakita sa usa nga peke. Unsa kuno? Peke nga paghigugma, dili tinuod nga nahigugma. Kumusta ka, Brad? Okay raman, Brad. Pagkahuman, kadto siya ba? Kay kuan biya to siya. Kuan man to siya. Ha? Unsa? Bayot? Nganong bayot man? Ha? Paglalaki. Nya, kung babae ang moingon, kadto siya kay kuan man. Unsa man to? Mga igsoon, magpakita ta og tinuod nga gugma. Dili atong gugma. Kay kung ang atong gugma kagulingong gugma, dili gyud mahimo nga mahigugma. Kung dili ang gugma sa Ginoo. Ang atong gugma ngadto kang Kristo ug sa iyang mga higala. Mga ang paghigugma sa kamatuoran. Kini mao ang paghigugma nga matinud-anon og tinuod, magkinabuhi og maglakaw sa espiritu aron kita magpamunga sa iyahang bunga. Unsa man ang unang bunga sa espiritu, sa balaang espiritu nga gihisgutan sa Galatia 2 verse 22. Niingon diri, but the fruit of the Spirit is unsa? Love. Love gyud ang una. Love gyud ang una. Kay ngano man, kini ang tanan ang mutaklob sa tanan nga mga kasaypanan. Love covers everything. Unsa kuno? Ang gugma lang gyud ang magtaklob sa tanan nga mga kasaypanan. Muna mao gyud giuna gyud sa Ginoo, love. Unsa kuno? Mao ni ang unang fruit of the Spirit, love. Gugma ang pinakauna nga bunga nga ang balaang espiritu magdala kanato mo pasulod kanato. Posible mahimo ba kini nga mana kanato kung kanunay kita nga nagpuyo ug naglakaw uban sa espiritu. Kani mao kung kita nakig-uban kaniya. Mahimo natong higugmaon ang matag usa bisan og dili angay higugmaon kung kita nakig-uban kang Kristo, nagampo kang Kristo, mitugyan sa tanan kang Kristo ug nakadawat sa iyahang pagdihog ug uban pa. Sasakwahi nga pagpuyo sa unod, dili magdala kanimo sa bunga nga espiritu. Sa espiritu. Galatians 5 verse 19 to 22. Kini mga igsoon, gisulat kini ni Pablo didto sa mga Kristohanon sa Galatia. Mga Kristohanon kini ha. Mao ni ang gisulti ni San Pablo. Now the works of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, sensuality. Pag sinabing sensuality, 5 ka senses nimo. Sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of rage,
rivalries, dissensions, divisions. 25, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warned you. Nagpasidaan si Pablo. I warned you as I warned you. Before that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Dili makasulod sa kaharian sa Dios. Gisulat ni San Pablo sa mga Kristohanon. Ngano man gisulat ni San Pablo sa mga Kristohanon, tungod kay ang mga magtotoo, ang mga bagong magtotoo, maulang gihapon ang gibuhat nila. Naalang gihapoy, binuhatan sa unod. Ayaw, mga higsoon, ayaw itugyan ang imong kaugalingon sa sugo o dikta sa unod lang. Ang panghunahuna o sikkuhi nga bahin niini apan ang imuhang madunggan sa imuhang dunggan kung unsa ang imong makita sa imong mga mata, kung unsa ang imuhang gisulti nga nigawas sa imong bakba. Muna sa mga teacher mo ingon sila, zipper your mouth. Sakto ba, sir? Zipper your mouth. Kita pod, mag-amping ta kung unsa ang ato ang isulti nga makasakit sa ato ang kaigsuunan. Zipper your mouth. Hello? Kini mahimong musangpot sa pagdumot, ngano man. Unsa man ang nigawas sa imong bakba. Kini mahimong musangpot sa imong pagdumot. Bingkil, panag-away, selos, pangabugho, maoy sa kasuko, mga panagsangka, mga panagsumpaki, o mga pagkabahin-bahin. In short, kadaghanan sa mga simbahan na ay split. Kabalo mo anang split? Nagkabulag-bulag, nagkatibulaag. Katong nag-host og mga pastor dire, kano sa ganito? 2 weeks ago, ma-feel na ako itong mga kasing-kasing sa mga pastor. Ma-feel good na ako, kung luoy da. Luoy kaayo. May mo man ninyong tanawon kung unsa to ilang mga kuan ra mangud to kanang duol-duol ra ba diri ba nga bitaw pastor kuan mo ni sa among simbahan pastor mauni sa among simbahan pastor mauni mao na kita isip lawas ni Kristo ayaw gyud pagsulti og mga butang nga wala ka kahibalo o kasayuran. Accountable ka atubangan sa Dios. Mao lang yun niya akong kanunay. Accountable na atubangan sa Dios. Ang silot dili pa na karon kay gracious, compassionate, merciful man ang Ginoo. Ang silot dili na karon, dili karon dayon. Pero moabot ra ang silot. Muna nga kita, ampingan nato ang ato ang bakba. Dili nato sakitan ang ato ang isig katawo. Hello? Hello? Kanunay tanawa, kining tulo ka hulagway, sa tulo ka unggoy. Dili man ta unggoy, pero tanawa ning mga hulagway niing tulo ka unggoy. Unsay nakabutang diya sa una? Walay nakita. Walay nadungog. Walay masulti. Mga igsoon, nga akong igsoon ni Kristo. Ingon bata ani? Sama bata sa mga unggoy? Hello? Ingon bata ani?
Mas maayo pa ang unggoy. Wala sila'y makita. Wala sila'y madungog. Wala sila'y masulti. Di man ta unggoy. Hello? Unggoy ka ba? Kung nakagani magchismis, ing na daw, unggoy ka ba? Ha? Kung na magchismis ha? Unsa inyong isulti? Unggoy ka ba? Mas maayo pang unggoy, di ba? So, ningon diri sa Ephesians 4:15, rather, speaking the truth in love. No, tanawa. In love. We are to grow up. Mag-mature na taoy. Ginoo ko. In every way. Into Him who is the head. Into Christ. Pinaagi ni nga nagtubo nga gugma. Tukuro na to usab ang lawas ni Kristo. We are the body of Christ. Unsa ta? Body of Christ. Lawas ni Kristo ug dili usab kita. Dili laglagon o gubon. In Ephesians 4 verse 16, from whom the whole body, unsa kuno? Tibuok, lawas, whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in, tanawa, in love na pod. Walay in hate. In love. Mga Kristohanon, love, 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 love. Mayroon po ka, gigyot mahimo. Gigyot mahimo. Kristohanon ka? Impyerno ka. Di man ka kabalong mo tuman. Unsay buhaton sa mga nang daot nimo? Unsaon? Sumbagon? Love. Ampo. Hello. Unsa kuno? Buot sa Dios nga kita magtukod sa lawas ug gugma ug ang gugma ang Yahweh sa tanan. Kung ikaw magpabilin sa gugma ni Kristo, makatabang ka sa pagtukod sa lawas ni Kristo ug ipatubo kini. Mga igsoon, ang mga akong in-Englishon, mas nindot ka ining in-English. Dissensions, rivalries, divisions, strife, hate, anger, jealousy. Binisayon ako. Mga panagsumpaki, panagsangka, mga pagkabahin-bahin, split, panag-away, pagdumot, kasuko, selos, pangabugho, kay mga sakit sa lawas ni Kristo. Cancer in the body of Christ. Unsa ko no? Wala na dire, ako alang to. Kay moingon niya si Pastor, igipakapinan man nimo. Ako ang may interpretasyon, unsa man day ni siya, nga makapungkol man, mura man kag naay cancer sa brain, gitangtangan kag ulo, gitangtangan ka og kamot, gitangtangan ka og internal organs, cancer. Kung naay cancer sa society, naay cancer sa mga Kristohanon, mao ni siya. Dissensions, rivalries, division, strife, hate, anger, jealousy, and kini mga sakit sa lawas ni Kristo. Og dili malipay ang atuang Ginoo nga kita magpuyo ni ining batasana. Hello? Hello? Hello sa mga nagtan-ong online. Ampingan nato ang atong kasing-kasing, dita mo dawat og mga pulong nga dili nato angay dawaton.
Kami sa Eagle Swings, pag nag-meeting mi, di man ko moingon nga perfect mi ha. Sa Eagle Swings, pag nag-meeting mi, unya na ay musipyat man jud nga, ay si Kuan, unya pagkahuman, mga hilom na mi, pagkahuman, mo yun dahil si doktora nga, ay in Jesus' name. Pag moingon na gani si doktora na in Jesus' name, hunong na. Katong among gimitingan, dili man to pandaot. Kay naamang ko'y abininyog ka nang ay chismis, ana, dili to pandaot. Kanang matapik lang gani, unya naanay makuan, ma-mention, basta moingon dahil si doktora nga, kailan mong doktora? Doktora Tina? Moingon dahil na siya nga in Jesus' name. Ay, in Jesus' name. Unya, murag na ay mo sulod sa imuhang dughan nga, chik! Giprik ka ba? Yeah, mag-ampo may katapos mag-meeting, mag-ampo. Pasaylo ami Lord. Kay tingalig inigawas na mo. Mabanggaan may, patay may. Sos Ginoo, impyerno gyud may. Kay nagchismis ra ba may. Wala man kong nag-ingon nga perpekto me. Pero, sa mga ministry, naaman jud may ma-mention sa ushering, sa cell group. Napa ba'y cell group? Ha? Care. Tigulang na day ako ang kuan term. Okay, care group. Care group. Pag mo ingon kag care, you really show your care. Your love. Love lang yun. Unsay gingon sa Biblia? It's the love of God nga kita ni duol niya. Unsa? Gugma man sa Ginoo. Nga kita nakaduol niya. Why judgment? Why chak? Why tabi? Love covers everything. Hello? Mo nga ato nang ibutang sa ato ang kasing-kasing love. Love. Unsa ko no? Love. Love lang yun. Ang love sa Ginoo ang mangunguna kanato. Ang love sa Ginoo ang mogiya kanato. Ang love sa Ginoo ang maghari kanato. And this love will cause us to love one another. Kining gugmaha ang makapahimo kanato nga atong higugmaon ang matag usa. Unsa man ang kasaypanan, love covers everything. Amen. Naatay nakatunan. Amen. Hallelujah. Naay nakatunan sa mga nagtanaw online. Love sa pamilya. Kung naay kagubot, speak love and peace. Hello. Mao na akong gisulti, speak love and peace. Iampo sa Ginoo. Bahala na ang Ginoo. The rest, bahala na ang Ginoo. Again, mga igsoon, the battle belongs to the Lord. You are the beloved of God. I am the beloved of God. I am protected by the love of God.